Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बंगाल में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त, मुर्शिदाबाद में कश्मीर जैसे हालात, बोले दिलीप घोष। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने नए ऑडिटोरियम कम स्कूल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कोलकाता समेत 3 राज्यों में ईडी की बड़ी छापेमारी, करोड़ों के घोटाले का आरोप। सिलीगुड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी, दिन दहाड़े हुई चोरी का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। कानून व्यवस्था पर कोर्ट का सख्त संदेश। शुभेंदु अधिकारी ने बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले को बताया ऐतिहासिक। नदिया के दुबुलिया में परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की विफलता के कारण न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने इसे शांति और नागरिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताते हुए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। নয় টেবিলের নিচে ঢুকবে, নয় শাটার নামিয়ে ঢুকে পড়বে ভিতরে। এটাই হচ্ছে এদের কাজ, দর্শকের ভূমিকা না। এরা এদের প্রত্যেকের বাড়িতে রেশন পৌঁছে দিচ্ছে, এই জঙ্গিদের বাড়িতে। বলছে আমরা কয়েকদিন পরে জামিন করিয়ে নেব। তারা জানে জামিন করিয়ে নেবে, কারণ পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে এই সরকারটা ওদের সরকার। ওরা সব জায়গায় বলে আপনি মাথায় হেলমেট না রাখলে আপনাকে 1000 টাকা ফাইন দিতে হবে, আর ওদের হেলমেট লাগে না। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে এই জায়গায় গেছে। তাই এনআইএ হওয়া উচিত এবং অবিলম্বে প্যারামিলিটারি ফোর্স নামানো উচিত। এবং ভারত সরকারের লয়ার সেখানে দাঁড়িয়ে বলেছে আমাদের হাতের কাছে মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে 5 কোম্পানি প্যারামিলিটারি ফোর্স রয়েছে, আমরা এখনই ডিপ্লয় করে দিচ্ছি। দুজন বললে কার উত্তর শুনানির পর জেলা শাসকদের ডাকা হয়েছে নবান্নে জরুরি বৈঠক, কি বলবেন? এসআইএর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর জেলা শাসকদের ডাকা হয়েছে। কোন পকেটে তারপরে জেলা সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যাদের এই যে নামের ভুল, এর জন্য মমতা ব্যানার্জি দেয়। তিনি কেন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দেন? বিহার সরকার যেখানে দিয়েছে আপনি দেননি কেন? তাই তো মমতা ব্যানার্জি হয়রানি করছে, করে বাজার মাতাচ্ছে। গোটা রাজ্যে চাকরি নেই, শিল্প নেই, নারী সুরক্ষা নেই, 19,000 স্কুল বন্ধ, 6,888 কারখানা তাড়িয়ে দিয়েছে, গোটা রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ধ্বংস করার পরে যাতে মানুষকে इलेक्शन कमीशन बीजेपी विरुद्ध। बंगाल में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त, मुर्शिदाबाद में कश्मीर जैसे हालात। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इको पार्क में मीडिया से बातचीत में राज्य की कानून व्यवस्था, अभिषेक बनर्जी के बयानों और मुर्शिदाबाद की स्थिति पर तीखा हमला किया। उन्होंने एसआईआर और बीएलए पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा बताया। अभिषेक बनर्जी के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार अदालतों में बार बार हार रही है। मुर्शिदाबाद की स्थिति पर उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि वहां सुनियोजित अराजकता फैलाई जा रही है और पुलिस मुखदर्शक बनी है। দেখুন, বিএলএরাও সিস্টেমের অঙ্গ, সেজন্য তাদের থাকা উচিত। হাজার হাজার লোক ঢুকে পড়ছে, ঘেরাও করে দিচ্ছে, এটা তো বেআইনি হচ্ছে। কিন্তু যারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে, যে বুথের সম্বন্ধে ইনফরমেশন দিতে পারবে, কমপক্ষে একজন লোককে অ্যালাউ করা উচিত। তারও তো বক্তব্য থাকে, হয়তো সুপ্রিম কোর্ট সেভাবে করেছেন, এটা সিস্টেমের মধ্যে হওয়া উচিত। উটকো লোক ঢুকে গিয়ে সিস্টেম গন্ডগোল করছে। যদি যারা সরকারিভাবে স্বীকৃত মানুষ, তাদেরকে তো ঢুকতে দেওয়া উচিত, আমার মনে তাতে সিস্টেমে সুবিধা হয়। বলছি অভিষেক কাল হুঙ্কার দিলেন বারাসাত থেকে, বলছে আজ ভোটে হারালাম, এবার এপ্রিলে ভোটে হারাবো শীর্ষ আদালতের রায়ের পর। যাদের সরকার আসার পর থেকে কোর্টে হেরে আসছে চিরদিন, তারা কোর্টে হারার কথা কি বলছে? কেন ওই কথা না বলে কোর্টকে অস্বীকার করে, সংবিধানকে অস্বীকার করে, নির্বাচন কমিশনকে অস্বীকার করে যারা রাজনীতি করছে, সাধারণ মানুষ আর তার ভাববে উনি চিৎকার চেঁচামেচি করে। বিহারে তো অনেক চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছিল, 3-4 জন যুব মেলে 3 ইডিয়টস আমরা দেখলাম ওখানে কিরকম হলো, আর পরিণাম কি হলো?
যেন অহংকার আর এইসব কথাবার্তা রাজনীতিতে বিভিন্ন চলে। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने जोरथांग में नए ऑडिटोरियम कम स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने आज जोरथांग में पीएम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए बने ऑडिटोरियम कम स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं वाली इस बिल्डिंग से स्कूल के एकेडमिक और को करिकुलम एक्टिविटीज में काफी सुधार आने की उम्मीद है, जिससे स्टूडेंट और टीचर्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। कोलकाता समेत 3 राज्यों में ईडी की बड़ी छापेमारी, जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में करोड़ों के घोटाले का आरोप। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेराफेरी के आरोपों पर 7 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई कोलकाता, गुवाहाटी और सिक्किम में भी की गई, जहां संदेह है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए घोटाले किए गए हैं। ईडी ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात किए और व्यापारिक व आवासीय परिसरों में दस्तावेजों की जांच की। फिलहाल किसी गिरफ्तारी या बरामदगी की पुष्टि नहीं हुई है। सिलीगुड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी, दिन दहाड़े हुई चोरी का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, सारा सामान बरामद। सिलीगुड़ी पुलिस ने खालपारा आउटपोस्ट ने पिछले साल दिसंबर में हुई चोरी का खुलासा कर 2 मुख्य आरोपियों पंकज पासवान और करण बर्मन को गिरफ्तार किया है और चोरी किए गए नकद व गहने बरामद किए। पूछताछ में तीसरे आरोपी का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। संदेशखाली में भारी हिंसा, एसआईआर सुनवाई के दौरान वीडियो ऑफिस में तोड़फोड़, कंप्यूटर और दस्तावेज नष्ट। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली एक वीडियो कार्यालय में ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एडमिट कार्ड न स्वीकार किए जाने पर सैकड़ों की भीड़ तोड़फोड़ की। कंप्यूटर, फर्नीचर और फाइलें क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए तैनाती की और प्रशासन जांच में जुट गई है। 343 जीवित वोटरों का नाम काटने की साजिश, बीजेपी नेता गिरफ्तार। तामलुक में 242 नंबर बूथ में मतदाता सूची से 343 लोगों के नाम हटाने की साजिश के मामले में भाजपा नेता अमित मंडल को गिरफ्तार किया गया है। इनमें खुद बीएलओ अशफाक अली बेग के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि आरोप को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी बताया गया है। শুধু এখানে নয়, এটা গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপির একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে যে করেই হোক মৃত মানুষদের, যারা জীবিত আছে তাদের নামগুলোকে কেটে মৃত মানুষে পরিণত করতে হবে। এই কাজের কর্মসূচি হিসাবেই কিন্তু এই কাজগুলো এরা করছে। অবাক করা ব্যাপার, যিনি বিএলও সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করছেন তার পরিবারের নামেই মৃতদের তালিকায় চলে যাচ্ছে। মানে এর চেয়ে ভয়ানক জিনিস বিজেপি তৈরি করতে পারে এটা ভাবা যায় না। এবং আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনারা দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় যে কর্মসূচি হচ্ছে, আমাদের র্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, এইরকম বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের সারা রাজ্য জুড়ে এই সমস্ত জীবিত মানুষদের নাম যাদের মৃত তালিকায় তুলে দিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে র্যাম্পে আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে হাঁটছেন। সুতরাং রাজ্যবাসীর কাছে এটা একদম পরিষ্কার, রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার, এই বিজেপি নামক রাজনৈতিক দলটা যে করেই হোক পশ্চিমবাংলার ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দেবে, তার একটা পরিকল্পনা হিসাবে এই রকম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम मेकओवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।
मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में हथियार का जखीरा बरामद, 15 आग्नेयास्त्र के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार कनेक्शन आया सामने। मालदा पुलिस ने 2 अलग अलग थानों में छापेमारी कर 15 अवैध हथियार जब्त किए और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों मोइनुल हसन और अनारुल हक को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इनके तार बिहार से जुड़े होने का पता चला है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों की खोज जारी है। As per source information as well as on the basis of the statement of the arrested accused, আমরা প্রায় 5টা 7mm এবং 10টা কান্টিমেট পাইপ গান রিকভারি করি দুটো জায়গা থেকে, একটা কালিয়াচকে সুজাপুর থেকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইংলিশ বাজারের মিল্কি থেকে। এই দু জায়গা থেকে দুজন অ্যারেস্টেড অ্যাকিউজড, একজন মোহাম্মদ আনারুল হক সন অফ লেট রহমুদ শেখ অফ বালিয়ারপুর পিএস কালিয়াচক সুজাপুরের কাছে, ওর একটি দোকান থেকে আমরা 4টে 7mm পিস্তল এবং 20 রাউন্ড 7mm এর যে কাটিজ সেটা রিকভারি করি। তার সাথে 8টা ম্যাগজিন পাই আমরা 7mm পিস্তলের। এছাড়া মিল্কি এরিয়া থেকে একটি লালগোলার ছেলে মাইনুল হাসান ইয়েস সন অফ সাইদুর রহমান, এর বাড়ি হচ্ছে মির্জাতপুর পিএস লালগোলা। এই মিল্কি এরিয়া থেকে এর পদতন থেকে আমরা 10টা কান্টিমেট পাইপ গান, একটা 7mm পিস্তল, 4 রাউন্ড যে কান্টিমেট পাইপ গানের যে কাটিজ এবং একটা শর্ট গানের কাটিজের কাছ থেকে আমরা রিকভারি করি। এই দুজন অ্যারেস্টেড অ্যাকিউজড অন দ্য বেसिस ऑफ द स्टेटमेंट আমরা एसआईआर के नाम पर आम जनता का उत्पीड़न बंद हो, आईएनटीटीयूसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आईएनटीटीयूसी ने पुराना मालदा में बीडीओ कार्यालय परिसर में एसआईआर सुनवाई में बहाने का नाम लगाकर लोगों को परेशान करने के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संगठन ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। কি কর্মসূচি করা হচ্ছে এখানে? আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের যে বিজেপি সরকার, এই সরকার ইলেকশন কমিশনকে বাংলার মানুষের প্রতি চক্রান্ত করে এই ইলেকশন কমিশনকে যা নির্দেশ দিচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। আজকে একটা নির্দেশ, আবার কালকে আর একটা কাগজ চাইছে। এইভাবে দেখতে পাচ্ছি বাংলার মানুষ তারা কিন্তু আজকে আতঙ্কিত, তারা কিন্তু দিশেহারা, তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না যে কোন কাগজটা দিলে তাদের ভোটে নামটা উঠবে। এটা আমরা মনে করছি নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির নেতারা, বিজেপির অবাঙালি নেতারা বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক দিন তাদের যে কাগজপত্র
তারা কিন্তু চেঞ্জ করছে। কখনো বলছে চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, কখনো বলছে ইও সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, কখনো বলছে সিডিপিও। सिलीगुड़ी में सजने वाली है फूलों की क्यारियां। आगामी पुष्प मेले में हिस्सा ले सकेंगे आम नागरिक। सिलीगुड़ी में आगामी पुष्प मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार मेले में पेशेवर माली के साथ साथ घर पर फूल, फल और सब्जी उगाने वाले आम लोग भी हिस्सा ले सकेंगे। आयोजक चाहते हैं कि पूरा परिसर रंग बिरंगे फूलों से सज जाए और जल्द ही मेले की तारीख और पंजीकरण की भी जानकारी दी जाएगी। बंगाल में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, सन की भतीजी ने किया 2 चाचे की हत्या। उत्तर 24 परगना के इच्छापुर ग्वालापाड़ा में सैकत प्रमाणिक ने अपने चाचा कनई प्रमाणिक की हत्या कर दी। सैकत पर 3 साल पहले एक अन्य चाचा की भी हत्या का आरोप है। आरोपी को नोआपाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस हत्या के पीछे कारण, संपत्ति विवाद या पुरानी रंजिश की जांच कर रही है। ঘটনাটা এর আগেও নাকি জয় প্রচন্ড মারতো, আমার ননদকেও মারতো, আমার ননদের ছেলেকেও মারতো, ওর কাকাকেও মারতো। ওর কাকা আমার ননদের বর, আমার ঠাকুর জামাই, যাতে ও ভীষণ শয়তান ছেলে। এত মদ গাঁজা খেয়ে কাকা পাশের এসব কাকার মানে কাকাই হতো, বাবার কাকা মানে ওর ঠাকুর ছোট দাদুরা, ওরা সবাই বাড়ির থেকে চলে গেছে। কালকে শুনেছি আমার ননদকে মেরেছে, আমার ননদের ছেলেকে মেরেছে। মারার পর ওরা হচ্ছে ঘরে ছিল, খুব বেশি মেরেছে। তারপর কানাই নাকি বাড়ি ছিল না, মানে আমার ননদের বর ঠাকুর জামাই বাড়ি ছিল না, ও বলে বাড়িতে এসেছে ভাত খাওয়ার জন্য। ওকে এমন মারলো, মারাতেই বলে পরেই মারা গেল। ওকে কোনো কারণ নেই, ওকে ওর কোনো কারণ নেই, ওদের কোনো কারণ থাকে না, ও ভীষণ বলে মারে। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस की पहल पर स्कूली स्टूडेंट के लिए ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक विभाग ने प्राइवेट स्कूल में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। स्टूडेंट को हेलमेट पहना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और सुरक्षित गति से वाहन चलाने की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगी। কি কর্মসূচি ছিল আজকে আপনাদের? এটা আমাদের অ্যাওয়ারনেস সেশনে একটা ছিল। স্কুলের যারা বাচ্চারা আছে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করার জন্য ট্রাফিক সেফটি রুলস রেগুলেশন সম্বন্ধে, কেননা তারা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার, তারা সোসাইটির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং তাদের হাতেই কিন্তু সোসাইটির যে গতি প্রকৃতি সেটা নির্ভর করছে। তারা যদি এখন থেকেই যদি এই ট্রাফিক রুলস রেগুলেশন সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তারা নিজেরা সচেতন হবেন না, প্যারেন্টস, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে যদি সচেতন করেন, তাহলে আমাদের এই সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের যে উদ্দেশ্য সেটা সফল হবে বলে পুলিশ আমাদের মনে হয়। কোন কোন ক্লাসে বাচ্চারা ছিল? সেটা তো ম্যামরা, টিচাররা বলতে পারবেন। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।